بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحة فطوركم، صحة شريبتكم، وصحة حريرتكم. أهلا ومرحبا بكم. أسعد بالالتقاء بكم من جديد وعلى مائدة القرآن ومائدة السنة النبوية الصحيحة، على صاحبها أفضل السلام وأزكى التسليم. نبدأ درسنا الليلة إن شاء الله تعالى على بركة الله. فأقول أيها الإخوة الكرام، رمضان شهر يذكرنا بالجنة. Le mois de Ramadan est un mois qui nous rappelle le paradis. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أيها الكرام، أيها المتابعون، أدخل أهل الجنة الجنة. تخيلوا، تصوروا معي يا إخوة أن أهل الجنة الآن دخلوا الجنة، وكل واحد منهم ذهب إلى بيته، إلى قصره، ورأوا ما أكرمهم الله به من كرامته سبحانه. رأوا النعيم والكرم الإلهي، رأوا الجنة، رأوا القصور. ماذا يقولون أهل الجنة وهم يتنعمون في الجنة؟ ماذا يقولون؟ اسمع ماذا أخبرنا الله عز وجل عنهم، عن أهل الجنة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. السؤال الذي سألناه في الحلقات الماضية، والذي لم يسمع الحلقات الماضية أدعوه إلى أن يتابع الحلقات لأنها سلسلة. السؤال هو: كيف نفوز برضا الله؟ قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ يقول ربنا تبارك وتعالى لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا الله، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا شيخ محمد، حياكم الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، شرفتمونا. يعني الآن أنا أستحي الآن أن أتكلم بين يديك شيخنا. الله يبارك فيك، الله يحفظك، جزاكم الله خير. الله يثبتنا وإياكم ويوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وشرفتمونا حقيقة. سلامي للأهل والأولاد، وأقول لهم صحة فطوركم وصحة شربتكم وصحة حريتكم. فيقول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله عز وجل, quand il donne la permission aux gens, à ses serviteurs, à ses alliés, à ses bien-aimés, il leur donne la permission de rentrer au paradis, alors qu'une fois qu'ils sont bien installés
dans leur maison, dans le délice, dans le bonheur, dans le paradis. Qu'est-ce qu'ils disent les gens de paradis? Écoutez, qu'est-ce qu'il nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons arraché de leur cœur la haine qui s'y trouvait encore. Les ruisseaux couleront à leurs pieds. Ils diront: louange à Allah qui nous a conduits ici. Nous n'aurions pas été dirigés si Allah ne nous avait pas dirigés. C'est Allah qui guide. Les prophètes de notre Seigneur sont venus avec la vérité. On leur criera: voici le jardin dont vous héritez en récompense de ce que vous avez fait. Masha'Allah. Et la question qu'on l'a posée plusieurs fois, ou 2 fois au moins, et celui qui n'a pas écouté la chaîne, le paradis 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9, 10, on est en 11 là, je l'invite à écouter tout, comme ça il comprend, Inch'Allah, parce que c'est une chaîne, toute une chaîne. Comment atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala? L'imam al-Bukhari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah dira aux gens du paradis, ils diront: nous voilà, Seigneur, tout à ta disposition, le bien est entre tes mains. Il leur demandera: êtes-vous satisfaits? Subhanallah, notre Seigneur, il demande à ses serviteurs dans le paradis: êtes-vous satisfaits? Ils répondront: et comment ne pas être satisfait, Seigneur, sachant que tu nous as gratifiés de tes faveurs, comme tu n'as gratifié personne. Il leur demandera encore: ne voulez-vous pas que je vous donne mieux que tout cela? Mais qu'est-ce qu'est donc? Ils se posent la question: mais qu'est-ce qu'est donc? S'interroge-t-il. Allah dira: je vous accorde mon agrément et plus jamais vous ne risquerez mon courroux. Et plus jamais vous ne risquerez mon courroux. Subhanallah. Subhanallah. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم ارضى عني وعلى إخواني المتابعين والمتابعات. Oh Allah, sois satisfait de nous et de nos frères et nos sœurs qui sont avec nous et nous suivent maintenant. بالإيمان والعمل الصالح تفوز برضا الرحمن. بالإيمان والعمل الصالح تفوز برضا الرحمن. جاء في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: يا أبا سعيد من رضي بالله ربا. D'ailleurs, notre cheikh Mohamed Minta, l'imam de Dessine, il suit avec nous, mashallah. C'est pour ça que j'ai arrêté le discours et Jazallah khair, qu'Allah le récompense. Ça me fait plaisir et vraiment c'est mon cheikh, on apprend de lui, mashallah, tabarakallah. Qu'Allah le récompense et qu'Allah le bénit et qu'Allah lui donne la baraka dans son temps et dans sa science et dans son bien et dans sa famille et dans ses enfants. Qu'Allah lui donne la baraka et lui donne le bien et que nous donne tous, Inch'Allah, Amin. Et tous ceux qui écoutent et tous ceux qui nous suivent, Jazakumullahu khair, qu'Allah vous récompense. Ça me fait plaisir d'être avec vous et on est tous des frères. Je suis pas là pour vous apprendre quelque chose, au contraire, on est là pour se rappeler comme Allah Azza wa Jalla dit dans sourate Al-Asr: wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ij'alna minhum ya rabbal alamin. إذن بالإيمان والعمل الصالح تفوز برضا الرحمن. جاء في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. إذن بالإيمان بالله تبارك وتعالى، أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خالقك ورازقك وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يدبر هذا الكون. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يراقبك ويراك ويسمع صوتك ويعلم ما في نفسك سبحانه وتعالى. تعبده بإخلاص وبيقين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. اسمع هذه، اسمع. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لا إله إلا الله. يا رب ارضى عنا يا رب. فيا من رضيت بالله تعالى ربا، أحب ما يحبه الله تعالى من الطاعات، فأحب كل فريضة، وأحب كل سنة ولو لم تفعلها، وأحب أماكن الطاعات كالمساجد وحلق العلم والذكر والقرآن، وأحب من يحضرها، وأحب أهل الإيمان والاستقامة، لأن الله يحبهم ويرضى عنهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. اصدق مع الله تبارك وتعالى في أعمال القلب وأعمال الجوارح، تفز برضا الرحمن. نعم، اسمع إلى الله سبحانه وتعالى، اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الله أكبر. رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا من تطلب رضا الله، كن مخلصا لله جل في علاه، كن موحدا لمولاك، فإخلاص العمل لله ولزوم شرعه ولزوم الجماعة من أعظم ما ينال به رضا الرب تبارك وتعالى. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبد الله وحده جل جلاله، فلا تدعو إلا الله، ولا تسجد إلا لله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تطع إلا الله سبحانه وتعالى. كن مع الله يكون الله معك، كن لله وحده يكون الله معك ولك سبحانه وتعالى. يا من تطلب رضا الله جل في علاه، عليك أن تشكر ربك على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. نعم، قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. يرضه لكم. شكر النعمة. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة. الحمد لله على نعمه. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام، يعلمنا ويربينا ويؤدبنا: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. تأكل أو تشرب تقول الحمد لله، يرضى الله عنك سبحانه وتعالى. فاحمد الله على كل نعمة، فإن ذلك مما ينال به رضا الله سبحانه وتعالى، ويزيدكم الله عز وجل من فضله، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Avec la foi et les bonnes actions, nous pouvons atteindre la satisfaction d'Allah. Avec la foi, tu as la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala, celui ton créateur, celui ton donneur, celui qui donne la vie et la mort, celui qui dirige cet univers, et c'est lui qui mérite l'adoration, et c'est lui qui mérite que tu te prosternes que pour lui, et tu l'invoques que lui subhanahu wa ta'ala. L'imam Muslim rapporte que le prophète sallam a dit: ô Abu Saïd, le paradis est assuré à celui qui est satisfait d'avoir Allah pour Seigneur, l'islam pour religion et Mohammed pour prophète. Eh oui, le paradis est obligé pour lui. Écoute, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala quand avec les gens qui sont véridiques avec Allah, qui sont sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi leur récompense? Sois véridique et sois honnête et sincère dans ta repentir
dans tes engagements, dans tes œuvres que tu fais, tes bonnes œuvres que tu fais. Sois véridique avec Allah. Allah dit, quant à ceux qui croient et qui accomplissent des œuvres bonnes, voilà le meilleur de l'humanité. Voilà le meilleur de l'humanité. Ils auront pour récompense auprès de leur Seigneur, quoi? Qu'est-ce qu'ils auront? Écoute, les jardins de Aden, où coulent les ruisseaux, ils y demeureront pour toujours, immortels. Allah est satisfait d'eux. Allahu Akbar. T'as écouté celle-là? Allah est satisfait d'eux. Ils sont satisfaits de lui. Ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pour celui qui redoute son Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà le jour où la sincérité des justes leur sera profitable. Ils demeureront à tout jamais immortels. Au milieu de jardins où coulent les ruisseaux, Allah est satisfait d'eux. Ils sont satisfaits de lui. Voilà le bonheur sans limite. Ça, c'est avec les gens qui sont sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'adorent seul, unique subhanahu wa ta'ala. L'imam Muslim rapporte que le prophète sallam a dit, certes Allah, les très hauts, aime pour vous 3 choses. Et on déteste 3 autres. Il est satisfait que vous l'adoriez sans rien lui associer. Naam, tu adores Allah seul. C'est une fierté pour toi. Tu as un seul Dieu, unique. Tu l'adores, tu te diriges vers lui. Tous tes sentiments se dirigent vers lui. Tu n'es pas déchiré. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu adores. C'est clair. Tu adores Allah. Allah qui a créé la terre et les cieux. Allah qui nous a créés, nous. Qui a créé l'humanité, qui a créé l'univers, tout. Il a créé tout. Les créateurs. Le donneur, c'est lui qui mérite l'adoration seul, subhanahu wa ta'ala. Si tu cherches la récompense ou la satisfaction d'Allah, remercie Allah et sois reconnaissant envers ton Seigneur parce qu'il te donne beaucoup, beaucoup de bien. Allah dit, et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Il l'agrée pour vous. Sois satisfait. Remercie Allah sur tout le bien qu'il te donne. Ne vois pas que le mal. Il t'a donné beaucoup de bien. Rien que l'oxygène que tu respires. C'est un bien. Sinon, tu ne peux pas vivre. Une seconde. S'il te coupe juste l'oxygène. Eh oui. Remercie Allah qui t'a préservé de cette épidémie coronavirus. Alhamdulillah. Allahumma lak alhamd. C'est un bien aussi. Un grand bien d'ailleurs. Qu'Allah purifie la terre de cette épidémie et qu'Allah guérit tous les malades sur cette terre. Dites Amin. Remercie Allah même quand tu manges, quand tu bois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous apprend, il nous donne de bonnes règles. Allah est satisfait de son serviteur qui, après avoir bu ou mangé, lui en rend grâce. Tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit, quand votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, je multiplierai pour vous mes bienfaits. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Qu'Allah nous préserve de ces châtiments. J'espère que vous êtes avec moi, vous n'êtes pas occupé d'autre chose, j'espère. Soyez reconnaissants. Et remerciez Allah subhanahu wa ta'ala sur tout le bien qu'il vous a donné. الرضا بقضاء الله وقدره. في السلسلة الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي أي بقضاء الله وقدره فله الرضا ومن سخط فله السخط ومن سخط فله السخط. Accepter le décret d'Allah et ce qui est destiné. Et ce qui est destiné. Le prophète sallam, il dit dans la silsila authentique, la grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur
de l'épreuve. Allah, les Très-Hauts, quand il aime les gens, les éprouve. Celui qui accepte les épreuves avec résignation aura la satisfaction d'Allah. Et celui qui lui oppose son mécontentement, Allah sera mécontent de lui. Un message à ceux qui sont touchés par des maladies graves, comme la maladie de cancer, comme aussi la maladie de cette virus coronavirus. Sachez que Allah Azza wa Jal, si vous aimez et vous a mis à l'épreuve, c'est qu'il vous aime, il vous teste. Est-ce que vous allez patienter ou vous n'allez pas patienter? Donc patiente, mon frère. Ô toi qui es touché par des maladies graves et que tu es malade, sache qu'après Allah Azza wa Jal t'aime. Écoute, Allah il a dit, le prophète sallam il a dit dans sa hadith, la grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Et c'est pour ça ceux qui sont plus éprouvés, c'est les prophètes. Il dit le prophète sallam, les très hauts quand il aime Allah, les très hauts quand il aime les gens, les éprouvent. Les éprouvent. C'est lui qui accepte l'épreuve avec résignation aura la satisfaction d'Allah. Donc, tu sois rida, tu es content, tu es heureux, tu es satisfait d'Allah. Tu ne te plains pas. Tu es satisfait d'Allah. Tu es content. Et tu demandes à Allah Azza wa Jal, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, comme Ayyub il l'a invoqué. Il a invoqué son Seigneur. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Tu invoques Allah. Tu lui dis que je suis touché par un mal. Mais tu sois satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذن le meilleur réussite, vous savez c'est quoi? Écoutez, ماذا قال الله عز وجل؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y aura pour ceux qui auront cru et qui auront accompli des œuvres bonnes, des jardins où coulent les ruisseaux. Voilà le bonheur suprême. Voilà le bonheur suprême. Allah dit aussi, ceux qui obéissent à Allah et à son prophète, ceux qui redoutent Allah et les craignent, voilà ceux qui sont heureux. Voilà ceux qui sont voilà ceux qui sont heureux. Donc, l'iman, la foi en Allah, et faire des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres du cœur, par exemple al-rida, la satisfaction d'Allah, c'est dans le cœur, hein, et le travail de membres, al-jawarih, amal al-jawarih, le jeûne, la prière, l'invocation, les dons, sadaqat, tout, faire du bien aux parents, faire du bien à ta femme, faire du bien à ton mari, faire du bien à tes enfants, aux voisins, à tes collègues, avoir de bons comportements, toutes ces choses-là, ça fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait de toi. الله يحفظكم الله يبارك فيكم أسأل الله أن يرضى عني وعنكم أسأل الله أن يرزقنا رضاه والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى في لقاء جديد يكون إن شاء الله قبيل المغرب سنتكلم عن كيف أصلي صلاة العيد في البيت. Donc on se voit demain Inch'Allah avant le Maghreb, comment faire la prière de l'Eid à la maison avec ma famille. Donc je vous laisse en paix et qu'Allah vous donne la paix et qu'Allah vous préserve et qu'Allah accepte vos bonnes œuvres et qu'Allah guérit vos malades et qu'Allah vous donne la sincérité et vous donne l'apaisement dans votre cœur et qu'Allah vous aide à avoir la foi en lui subhanahu wa ta'ala et à multiplier les adorations et barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.